जय जगन्नाथ आम आज बुलापी जाजपुर आम जो शिव मंदिर शिव गैलेरी ओडार नंबर 1 प्रसिद्ध 123 फुट नहीं कि 123 फुट से आसी बुलापी चलो देखा मंदिरटा केमती मंदिर कम्प्लीट होनी कम्प्लीट हो मुविंग कर मंदिरटा बर्तमान कम्प्लीट होनी मंदिर कम्प्लीट हो बट आते 2 वर्ष मत लगे बर्तमान जोरसोर कम हो 80% कम सर जा 20% कम बाकी अच्छे चलो देखिए भीतरटा भीतर तो आलाव ना ये पदार छिड़ा जहाँ देखिए बुझल ना आम आज शिव गैलेरी बुली सारापर आम आसी पहुँचनु आम दशासीन घाट देखो दशासीन घाट दशासीन एपटे आम दशासीन घाट बुझल ना ये देखो ये सामने कैमेरा पूरा देखो ये आम हूँ आमर सबदा हुए बुझल ना देखो आमर बैतरणी नई सेपट को जी जममा 7 भूमि बुझल ना देखो डैमटा के सुंदर ना पकड़ डैम यही सब जगह को ठीक 5टा 6टा टे हम पलि आस बुलापी हाफ खाइब बुझल ना मजा टे नब मजा टे लगे एपटे जममा 7 भूमि आम बैतरणी सेपटे जममा 7 भूमि एपटे बस देख सेपटा दृश्यटा भारी तुमको हूँ आनंदमय लगे बुझल ना एपटे जममा 7 भूमि आगू अच्छी आम कौन से बरानाथ मंदिर अच्छी एकाठे आसल सब आड़े बुली बाली टे गल मन पूरा शांति हाफ टे खाइल खरा दिन पलि आस जगह से जगह कलु देखनी ब्रिजटा देखुच ना ब्रिजटा हाँ भल लगुनि डैमटा भल लगुनि ना नुआ डैम पूरा डैमटा पूरा कंप्लीट होनी बोधे कंप्लीट होना कंप्लीट होनी ना डैमटा एपटे देख आमर हूँ यहाँ आमर हूँ बोधे मेडिकल छकटा गांधी छक सेपटा एपटा मेडिकल छक ना कौन एपट जो ये आगू का आम देख बैतरणी नई हूँ ब्रिज जो ब्रिज रे पार है आसब आम शिव गैलेरी जो जावाई रास्ता यपटे आसब यपटे देखने ब्रिज आमर यपटे जमा 7 भूमि घाट जोठार कि सबदा हुए बुझल ना ये देख सबदा हूँ सबदा हूँ से बुझल ना सबदा यही जगहटा सन्ध्या बेला आस भारी सुंदर टे लगे बुलाया डैमटा आमर जमामा 7 भूमि को मंदिर एबे तो टाइम नहीं आ दिन टाइम हो बुला गले आप मंदिर भीतर आप देखा बर्तमान पदार पदार मुझे ये करूँगी भितर थोड़े एଠିकार अच्छी कथार अच्छी मुझे शुणी छोट बेले जे कार गोटे ग्रह खराब खराब आसिक एठारे पूजा अर्चना करे ग्रह दोष कटे बाई पाने ये आसिक पूजा अर्चना करी तार निजर वस्त्र खंडे पानी रे पकई जाती तापर परे तांकर बाहर पार हो जाए ये जो रास्ता देखना केते सुंदर लगुच बढ़िया आग बिल्डिंग देन एटा भल लगे कलेक्टर ऑफिस ये भी आमर हूँ प्रत्येक दिन गोटे हाट हुए डग डग जा जाजपुर टाउन प्रत्येक दिन सकाल पलि आसबू सब बड़ बड़ 10 टकिया गाड़ी सब परिया गाड़ी आसी नागी ये जाकि प्रत्येक हाट प्रत्येक जगह को जाए बेपार हाँ प्रत्येक दिन ठीक राति 4:30 भोर 4:30 एत राति हाँ भोर 4:30
ସବୁ ଗଦି ବେପାରୀମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଠି ନେବା ପାଇଁ। ବେପାରୀମାନେ ସକାଳୁ ନେଇ ଗଲେ 8ଟା 9ଟା ବେଳକୁ 8ଟା 9ଟା ଏଇଟା ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜଟା ଏଇଟା କ'ଣଟା ଏଇଟା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜଟା ବା ବୁଝିଲ ନା। ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଭଲ ଭାବରେ ନା। ଏଇଟା ଭଲ ଇଏ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ବୁଝିଲ ନା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମଇଜି ବୁଝିଲ ନା। ମଇଜି ଗାଁଛ ଏଇପଟଟା ହେଉଛି ହାଟ ଏଇପଟଟା ହାଟ ହୁଏ ଆମର ଯେଉଁ ଡକ୍ କହୁଥିଲା ହଁ ସେଇପଟଟା ଏଇପଟଟା ତା ରାସ୍ତା ହେଉଛି। এইটা ଏବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ହାଟ ହେଇଛି ପରିବା ପଡ଼ିଛି ବୁଝିପାରୁଛ ପରିବା ପଡ଼ିଛି। ଚାଲ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କେଉଁଠି କହନି ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଟିକେ ଦେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲଟା ଅଛି ସେଇପଟଟା ଟିକେ ଦେଇଦେଇକି କୁସୁମା ପକେଟ ଟିକେ ଯିବା। ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ସେଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ସେଠି ଟିକେ ଯିବା କୁସୁମା ଆଗରୁ ଯିବା ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲ ଛକ ହେଇ ପଳେଇବା ବୁଝିଲ ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଛକରୁ ଟିକେ ଯିବା ହେଉଛି କୁସୁମା ପକେଟ ଟିକେ ବୁଲିବା। କୁସୁମା ପକେଟ ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇକି ସେଠି ଟିକେ ଦେଖିବା ଭଲ ଖାଇବା କ'ଣ ଅଛି ଜଳିଖିଆ ଟିକେ କରିଦେଇକି ତାପରେ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ଆଉ ନହେଲେ ଘରେ ବିରକ୍ତ ହେବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଝିଲ ନା। ଘରକୁ ପଳେଇବା କୁସୁମା ପକେଟ କାଳେ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଟା ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସେଠି ଦେଇକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଛକ ଏଇଟା ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ବୁଝିଲ ନା। ଆମର ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ମେଡ଼ିକାଲଟା ସେଇଟା ବା ଗାର ଦୁଇଟା ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଭଲ ଦୋକାନ କେଉଁଠି ଅଛି ହେଲା। ଆଗେ ଖାଇବାଟା ମେନ୍ ପେଟ ଶାନ୍ତି ତାପରେ ଯା ଦେଖିବା ଆଗଟା ଯିବା କୁସୁମା ଆଗଟା ଭାରି ଭଲ ଲାଗିବ। ଏପଟେ ଅନ୍ଧାରିଆ କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଏପଟେ ନାହିଁ କାହିଁ ସୁବିଧା ଆଗରୁ ଯେମିତି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ର ସୁବିଧା ଥିଲା କାହିଁ ଏପଟେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ। ଦେଖି ଆଗରେ କ'ଣ ସେଇପଟୁ ଯେଉଁ ଇଏ କରୁଛି ସେଇପଟୁ ବା କରୁଛି ବୁଝିଲେ ନା। ଏଇଟା ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ ବୁଝିଲ ନା। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଜଳୁଥିଲା ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ବନ୍ଦ ଅଛି କାହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ବୋଟିଂ ବି କାହିଁ ସେମିତି ହେଉନି। ବୋଟିଂ ଆଗେ ବେଶୀ ବୋଟିଂ ହେଉଥିଲା ଏବେ ହେଉନି ଜଣାପଡ଼ୁନି ବୋଟିଂଟା। ଆଉ ବୋଟିଂ କରିବା ଭାରି ଟିକେ ମଜା ଭାରି ଲାଗେ ବୋଟିଂ କରିବା। ବୋଟିଂ ଟିକେ କ'ଣ ବନ୍ଦ ଅଛି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଲେ ବୋଟିଂରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଇବା ଜାଗା ସାମ୍ନାରେ ଆଗରୁ ରଖୁଥିଲା ପୋଖରୀ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ଦେଖି ଆଉ। ହଉ ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଆଗରେ ଟିକେ ବିରଜା ମନ୍ଦିରଟା ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇକି ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଆମ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଚାଲ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ବୁଲିବା ବିରଜା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ପଟେ ଟିକେ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବା। हटे नाच ये जगार सब जानते पदार लोक आस वीडियो करने एटी अलग जगह नाच मारे था ये मारे था ये लोक जानते सब ये पदार कुआड़ू कुआड़ू लोक आस वीडियो कर ना। ये जगह कौन नाच पूरी जगह जी एटी जी ये जगह पूरी पर सेकेंड एटा एटी कौन नाच मारे एटी मारे जानी ये जगहटा हूँ वीडियो करिया जगह बुझे ना समझे पदार आसती नुआ नुआ लोक যেটা হচ্ছে কার্তিক মধ্যে ওটা ভিডিওটা পুশ আছে না ইয়ে কত বলি না পুশ কাট দেবি হ্যাঁ না পুশটা মারলে রেকর্ডিং হবো ব্যাক কর দু বলে হ্যাঁ না কর দেখা দেখো হ্যাঁ ব্যাক কর হ্যাঁ